ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯзаи мошинҳои ин дар экран дидасе бародаро, ин миёанд хачибек, Toyota Corolla 1, Caravan, Nexi ва ғайраҳо ҳаст. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видеонавор ҳамон лайки бо бигира бародаро якта ба шата бизанед ва видеои моро ҳатман то охир тамошо кунед. ва ногуфта намонад чизе шумода маъқуле, ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо ба навор мегирем, пешкаши шумо мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст 148 сомонӣ. худованд нигаҳбон. Corolla 1 соли баромадаш 2006 сол. газ бензин акаҷон? Benzin خالی. бензин. сӯзишвори бензин. این کابلی میگم داره. мотор 1.6 ака? мотор 1.5. коробка механик. گاز زدگی نیست که تمام. вообще задагӣ нест. тамоман газ задагӣ надост бародаро. موتورش یک 5 شون. мотор 1.5. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳавои ҳуҷҷатҳо чанд қайган? мотор кӯя пирсиш ҳуҷҷатҳо чанд қайган? тамом шуд? ҳуҷҷатҳо бародаро тамом шудагиянд. нақша чанд ки? همین 70 با گاز میزنه. 70 мега бо савдо меша. рақамҳои телефон чанда? ай мехитумам бигё охир меша. чанд? 837 00 0793 хати бародаро занг занед, бо муомила мешаванд. Opel Caravan соли баромадаш 97 сол. сӯзишвори газ бензин. простой. коробка механик. кондиционерш кор менакард? кондиционерш кор намекард. пробегаш. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? то ноябр ҳуҷҷат доштааст бародаро. акаҷон як капот чавӯй мекунӣ? нақша чанд кай ака? 28 мега бо савдо мешава. 28 мега бо савдо мешава бародаро. мотор. ами рақамҳо ахтонана 901 80 80 27 бародаро занг занед, бо савдо мешава. Opel Sedan соли баромадаш 95 ака гуфтӣ? 95 сол. сӯзишвори газ бензин. коробка механик. пробегаш. простой. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? то ноябр бародаро ҳуҷҷат дора. 29 ноябр. газш бародаро. газ бензин ҳардиш кор мекунад. нархша 28 мега бо савдо мешава ака? муомила ҳаст. рақамҳои телефонам ёна? 919 33 60 61 918 79 20 33 бародаро занг занед, бо муомила ҳаст, савдо мешава.
Opel Sedan соли баромадаш 97 сол. Сӯзишвориш газ бензин. Elektropakет. Коробка механик. Кондиционериш кор мекунад ка? Кондиционер кор мекунад? Кондиционериш хали шамол метавон, хинак нест, да, асос фирёнш. Фирёнш тамом штаги дос бародаро. Пробегаш. Ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? Ҳуҷҷатҳош таъмин охири сола. Та охири ям сола дос бародаро ҳуҷҷатҳо. нарша чилта мегӯя ака? Чилта бо муомила савдо мешава? ҷои қарза қабулш кардагем чилташ мега. ҷои охирум сенаш бародаро. Рақамҳои телефон чандан ака? Рақамҳои телефонтон чандан? 904 27 77 75 бародаро занг занед бо муомила мешава бародаро марҳамат занг занед. Opel Hatchback 96 сол. Сӯзишвориш газ бензин. Коробка механик. Пробегаш. Lut elektropakет. Ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака ҷон? ҳуҷҷатҳо 2 моҳига мондагӣ будааст. Мотороша нав кардагиам. нархша чанд кай ака? 25 та бо савдо мешава. Рақамҳои телефон чандан? 915 16 59 53 занг занед бародаро бо савдо мешава. Opel Sedan соли баромадаш 95 сол. Сӯзишвориш газ бензин. Мотор 1.6. Простой. Коробка механик. Кондиционер дора ака? Не. Кондиционер надора. Пробегаш. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? 1 сола ҳуҷҷат дора бародаро. Бародаро газаш. нархша чанд кай ака? 28 мега бо савдо мешава? 28 мега бо савдо мешава. Рақамҳои телефон чандан ака? 917 07 57 38 бародаро занг занед бо савдо мешава. бародаро марҳамат занг занед бо савдо мешава. Daewoo Nexi соли баромадаш 96 сол. Сӯзишворӣ газ бензин ака ҷоно? Сӯзишворӣ газ бензин. Мотор 1.6. Простой. Коробка механик. Пробегаш. Лук ҳам доштааст бародаро. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? Германский баст бародаро. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? 10 моҳига ҳуҷҷат доштааст. газш бародаро. нархша чанд ки? 18000 мега бо савдо мешава. 18000 мега бо савдо мешава. Рақамҳои телефон чандан ака? 93 151 0900 бародаро занг занед бо савдо мешава. Opel Sedan
دل جگر سال سوزم برآمدش 96 سال. این آیسی کدوم نرخ نمیشه سوزش ورش گاز بنزین. گاز بنزین موتور 1.6. صاحبش میگه پوسیدگی واپشی نداره. هیچ نداره. آنجینی گانا. مادر واگن گیسا 7 سال کرده. کارکا میخانیک. کانسنر کار میکنه که؟ کانسنر پر میکنه اصلا چانسنر. پرشکنی کار میکنه. پرشکنی کار میکنه. نیست آیگه گرفتگی کار کنه. نه پرابگش برادرو. لوکام داشته است. داکومنتو شول یک مونه شده. یا سولا های یازده؟ یک ساله. یا سولا داکومنتو راستوی. نیست وقتا جدی راییم. خیلی میشو یکا. میشو ما بیست آخر ماشینی خدید دسته. دیم دسته. دیم دست ماشین دست برادر. سیداگی خوش ندارم. نقشه چند دو؟ این لازور همی جوی سنگیر 35 تا. جو 40,000 میگه جوی سنگیرش 35 تا میگه. برادرو. رقم تلفن چندن؟ 900 13 08 برادرو زنگ زنید با معامله میشه. اوپل کاروان سالی برآمدش 93 سال. گاز بنزینه که؟ سوزشوری گاز بنزین. موتور 1.6. коробка механик. Пробегуш. Простой. Ака ҳуҷҷатҳо чанд қайган? 9 моҳ. 9 моҳига бародаро ҳуҷҷат дора. Ягонҷо пусидагӣ надора? Пусидагӣ надора ягонҷо. нақша чанд каи? 18,000 мега бо савдо мешава? Бо савдо мешава барои конкретна харидор боша мега бо савдо мешава. рақамҳои телефон чанда накаҷон? 987 53 06 00. бародаро занг занед бо савдо мешава. ин газаш занг занед бо савдо мешава. Opel Caravan соли баромадаш 94 сол. Газ бензин ка? Сузишориш газ бензин. Мотор 1.6. Акаҷонам дар таям мезуд. Коробка механик. Люк доштааст. Пробегаш. Простой. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? ҳуҷҷат надора бародарам. ҳуҷҷат мекунем, ҳайш мекунем. какая ҳуишка? Люк кор мекуна ака? Люкшам кор мекаст бародарам. Мотор, газаш. нақша чанд каяка? 23,000 мега бародару бо савдо мешава. рақамҳои телефон чандан? номерои телефон ту чандан? 901 33 22 71 70. бародаро занг занед бо савдо мешава. маҳтарол бародаро соли баромадаш 2008 сол. ин мотор чанда яка? 150 мотора. моторшам пробегаш. ҳуҷҷат дора ака ё? ҳуҷҷат дора ё? ҳуҷҷат ҳам доштааст. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳуҷҷатҳо чанд қайган? 1 феврал задагиш меясонад. 1 феврал задагиша ёли
دوره حجت برادرو موتورش ای خوردنش خیلی که Çıkıdım namık benzin mekre ona mekre. میریزیش فراموش منی یا Olmuş اینم در 30 تومن میرزم یک تا 20 تومن میرزم. دا 30 سوم 20 سوم میریزه вообще فراموش منی کاری ریختگیشن این نرخش چند کی نرخش چند کی نرخش چند ای نرخش 14 نمیدونم سوالش 14000 میگه با سالدو میشوند این نمره تلفن دم میونه که اینا برادرو 917 79 97 42 زنگ زنید با سالدو میشوند اوپل خچیبک سالی برآمدش 96 سال زدنی کامیرا هم داره برادرو سوزشوری گاز بنزین موتور 1.6 پولت قطعی هم زوادید میشه دست برادرو коробка механик کنسانر کار میکنه که کنسانر هم کار میکنه پرابگش راستوی حجت ها چند خیگانه که حجت ها چند خیگانه 3 مایگه حجت موندگی برادرو موتورش گاز پولت خطی برادرو زوادید میشوه پولت خطی زوادید میشوه برادرو این نرخش چند که یکه نرخش 40000 40000 با سودا میشوه برادرو با سودا میشه دست 40000 نمره تلفن تو چند دانه 770 77 65 65 برادرو زنگ زنید با سودا میشوه اوپل وکترا سال برآمدش 96 95 که 95 سال سوزشوری گاز بنزین برادرو لوک هم داشته است موتور 1.6 коробка механик пробегеш حجت ها چند خیگان اکا حجت چند خیگان تا 10 ماهگیر حجت داشته است برادرو گازش برادرو نرخش چند کی نرخش چنده 26000 میگه با سودا میشه با 26000 با سودا میشه برادرو رقم تلفن چنده رقم تلفنتون چنده 782 8203 برادرو زنگ زنید با سودا میشه اوپل زافیرا سالی برآمدش 2004 سال سوزشوری گاز بنزین نزدنی با کامیرا داشته است برادرو موتور 1.8 حجت ها چند خیگان حجت ها چند خیگان اکا 6-7 مایگه حجت داره برادرو مکانیک الکترا پاکت پرابگش خیلی زجیگن کشتگیه کنسانر داره کار میکنه نمیدونم بچه میده که من آی بچه شای معلوم نمیدونه که کنسانر کار میکنه نمیکنه اما کپوتای هوی میکرده اکا جون نرخش چند که اکا 50 جویش چند 49 جوی میشیدگیش رقم تلفن تو چند نکا 901 10 2014 زنگ زنید برادرو با معامله میکنه با سودا میکنه یکم دایونکسی
соли баромадаш 96 сол. Зешвории газ, бензин. Германский даст. 4 та электропакет. Механик. Пробегаш. Hujjatlar چند خیلی نکه؟ اکا حجت‌ها چند خیلی؟ برای جا موندن فرق نیست یعنی من خونم دوشنبه در پول مون کنم میته بله پول مون کنم شد برادرها ماشین سودا شد 15,500 سومون سودا شد ماشین